Game for Division 5. Bakbakang main event. Class E category diri sa Puro Clock, Alegria, Cordoba. Tuwan atong standing ha, tuwan. May daog og kaduha ang Team Cebu City. Kausa. May daog ang Team Consolacion. Tuwan. Best of 5 ang labanan. Best of 5. Kinsay makadaog og katuluan ni, mao na yung champion. Waiting na ang Team Cebu City. Servisyo Tonton. Sponsor ning atong bakbakan diri sa Puro Clock, Alegria. Mao si Konsihal James Lipotot. Organizer promoter mao si Board Sport Channel. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Consolacion. Tonton nakabunal. Bagdog. Jomar. La. Sagang. Tagak. Kini. Fire in the hole. Wasak ang Team Cebu City. Dosono na. Servisyo Tonton. Jomar. Bunal. Kipunaan. Tapag yun. Tara. La. Sagang. Kiri. Gila yata Jomar. Jubil Sagang. Tara Sagang yapon. Kinip. Bang. Lak. Nagpawa na. La. May counters Jubil. Tapag yun. White Tisas ang takong sadam. 3-1. In favor of Team Consolacion sa atong Game 4. Best of 5 bakbakan. Class E category diri sa Puro Clock, Alegria, Cordoba. 2-1 atong standing in favor of Team Cebu City. 2-1. 2 wins ang Team Cebu City, 1 win ang Team Consolacion. Servisyo Tonton. La. Out ball. 5-1 na, 5-1. Kini para size. Out ball bulan sa dam. Size sa atong Game 4. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Disco Mobile, basta Disco Arnoco. DJ's favorite Disco Mobile. O ang Jorkin Construction Supply for your construction needs. Kini para City, Servisyo Tonton. La, Jobert. Uy, nakabunal Jubil. Igo ko, hasta vlogger, Igo. Vlogger kami oy. Okay, back to the ball game. Servisyo. Sango. Side out. Ono City. Atong score, Ono City. Lakay sa Chris. Servisyo kula po. Paradus. Okay, bahog. Bang. Dapa. Ay, sabit. Side out, side out. Servisyo Jubil. Jubert, Sagang. Sagang gapon na. Ay, out ang bola. 8-1. 7-point lead in favor of Team Consolacion sa atong Game 4. Servisyo Jubil. Para Nuibi na. Bundak na sad. Banggi si Sadam. Nuibi kini para Jis. Sagang. Sagang yapon na. Kamang. Bang! Bundak ni Jubil. Sagang. Dara. Sagang-sagang lang sa ang Team Cebu City. Sagang yapon. Yay, tapak. Ay, short si Idol Jobert. Aksyong tapok ang Thais Kanding. Jason Tapos ka sending. Aw, sorry. Ready. Ano bro, tapos ka tayo. Kini. Para 11. Lasto na ang Team Consolacion sa atong Game 4. Sango na sad ang tira ng Idol Jobert. Last ball. Sina para daog sa Game 4. Para igualis sa itong standingan eh. Igualis na itong standing. Toto na.
Okay. Atangin ninyo atong game 5. Last game na to.